عسلامة. أنا جيتكم اليوم باش نوريكم comment faire une inscription pour candidater على السيت نتاع جورني كيبيك et candidater les offres اللي محطوطين et disponibles sur la plateforme. Donc, j'ai déjà créé un compte, pardon, donc je vais seulement me connecter. Pour vos cas, en fait, ils ont comme cliquer à s'inscrire. يجي comme formulaire هذه تعملوه donc vous saisissez l'adresse courriel نتاعكم l'adresse email nom usager اسم لقب normalement ولا تختاروا أي حاجة mot de passe تعاودوا المot de passe هنية تحطوا الكود اللوطة اللي مكتوب هنا et vous cliquez sur s'inscrire. أنا j'ai déjà un compte كما سبق وقلت لكم donc je vais me connecter me reconnecter عندي nom usager نعاود نحطو une mot de passe نحط se connecter. Là je vais ouvrir mon compte. mon compte شنو فيه en fait فيه ليستة اللي على جنب على اليسار فيها profil de compétences, le compte en lui-même, profil de compétences, inscription, offre d'emploi, candidature, mon calendrier. كان لاحظتوا انه les boutons هذوما بعد le profil de compétences مازالوا مسكرين. Je ne peux pas y accéder. Donc pourquoi خاطر ils dépendent déjà من تعمير les formulaires اللي فوق mon compte et profil de compétences. نمشي mon compte. Mon compte déjà ils ont comme تعملوه donc تكتبوا le prénom, l'adresse email, indicatif international تاع تونس هو 216. Tunisien emplacement actuel si vous êtes dans un autre emplacement تحطوا mais ça vous concerne pas الحكاية هذه ça concerne العباد اللي في تونس même qui sont pas des Tunisiens arabes, d'accord. Langue de correspondance vous pouvez donc choisir la français, anglais ou espagnol. Je تحبوا يحكيوا معاكم quoi. Nom de la famille bien sûr, nom de famille, numéro de téléphone il يبدا joignable là تحطوش حاجة ماهيش joignable. Et après, vous allez mettre enregistrer et mettre à jour. J'ai déjà un compte et j'ai déjà saisi mes informations. Donc, pour vos cas, ils ont comme enregistré. Donc, comme mon compte, je vais passer le profil de compétences. Je n'ai l'information générale, profession, expérience, formation, compétences linguistiques et CV, lettres de motivation. De A à Z. Les menus les étoiles en rouge, c'est obligatoire. D'accord. Si jamais ce ne sont pas l'étape suivante. Ben, ce sont des choses très très simples mais là tout ce qui est numérique. Ben, on est le territoire interne, Tunisie bien sûr, région de résidence Tunisie, citoyenneté, vous n'êtes pas tunisien, je me la nationalité متاعكم. Groupe d'âge, la comme شنو tranche d'âge متاعكم, c'est le genre normalement يحطوا. Donc féminin ou masculin ou la متحبوش تحطوا. Donc le code postal, vous êtes de quel gouvernorat, من أنا région, c'est à vous déjà, c'est pas obligatoire. Vous êtes présentement, donc est-ce que vous êtes demandeur d'emploi ou là vous êtes en emploi? العباد اللي ما عندهمش expérience من غير ما تعملوا candidature. يعني ما تراوش demandeur d'emploi يمشي في بالكم aider. Non, demandeur d'emploi, il a déjà de l'expérience mais على غالب توا il est en chômage. D'accord, وإلا il travaille déjà. Donc أنا عمرت هذوم الكل pour recevoir des informations ou la newsletter ou la حاجة تحكي على Québec ou l'immigration au Québec, ça m'intéresse. Tout le monde, si ça vous intéresse pas, je me trompe non. Donc je clique sur enregistrer et je passe à l'étape suivante اللي هي la profession. شنو هي الخدمة نتاعكم؟ donc تلقاو هنا profession actuelle تدخلوا تحطوا على اليمين بالكل فما اللوب هذيك تدخلوا تحطوا المو-كلي نتاعكم pour savoir opérateur par exemple نحط le bouquet recherche نلقى beaucoup de propositions على toute une liste. En fait في كندا فما ce qu'on appelle CMP اللي هي la classification nationale des professions
اللي هو عبارة على كود يخلي العبيد اللي في كندا ولا الريكروتور يعرف ليكيفالونس نتاع دبلومك انتي شنو ولا خدمتك انتي شنو، انتي زادا وميم طون تعرف شنو ليكيفالونس نتاع خدمتك في كندا، دونك اترافير لي تاش اترافير لا فورماسيون ايتترا. دونك هذوما شنو هما السي ان بي، هما الرقم اللي تلقاه من الاول. دونك اون جينيرال سي فوزيت معناها منورين شويه تكونوا تعرفوا شنو السي ان بي نتاعكم، مي هما دي ميتي معينين ظاهرين معناها داكور، يشوفي تكتب الموكلي تلقاها. دونك هذه يلزمها توت اون فيديو وحدها. نتعدى نحط سيليكسيوني. انا جو سوي با اوبيراتريس مي سي ان اكزامبل بور فو مدام et messieurs. Mesdames et messieurs, نحط sélectionner, donc je passe. Si jamais vous avez une autre profession, là je me traite par exemple خدمت مرة enseignant قبلها خدمت je sais pas quoi أنا قايم. Là je me traite, sinon c'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire est la profession actuelle. Donc là c'est bon. قال لك comment avez-vous entendu parler des journées Québec. Là je me dis تدخل لهم كيفاش mais c'est pas obligatoire. نحط هنا enregistrer, je passe à l'autre étape اللي هي l'expérience de travail, nombre d'années. Et tu dois rajouter شنية l'expérience نتاعك. donc تدخل ajouter, تحط créer l'employeur شكونه l'employeur معناها société. donc par exemple là نحط ستيغ. donc section électricité. Donc électricité, donc on a une date de début في 2019 février 31 février janvier. Alors date de fin نحطو 2022 اللي هي 30/6/22. donc durée d'emploi كتبناها بكري 2. donc التاش نمشي إذا أنا جو سوي برو نعرف نكتب en français نكتب لي تاش نتاعي ربي لا تعملوا كوبي كولي. إذا vous avez des lacunes في اللغة نعاود ننبهكم بربي لا تعملوا كوبي كولي. إذا vous avez des lacunes في اللغة كوبي كولي هي وقتاش si vous maîtrisez la langue mais تحبوا يعاونوكم شوية معناها يلزمكم تبدلوا ما تحطوش تلكيلي داكور. مي إذا vous avez des lacunes ما تعملش كوبي كولي راهو ساعات 99% يضيع عليكم الخدمة. نحط enregistrer. donc c'est bon pour la création لهنا هاي كتحطت. attention فما جماعة في سبيسياليتي معينة يلزمهم يحطوا البورتفوليو متاعهم. العباد اللي عندهم دي بورتفوليو يعرفوا رواحهم كيما باغ اكزومبل graphic designer كيما باغ اكزومبل enseignant في développement informatique خدموا دي بروجي والا حاجات معينين حاطينهم في سيت دونك يحطوا اللين متاعهم URL. تعدى نحط enregistrer. فما دي بوست راهو طالبين سي اوبليغاتوار لازمكم تثبتوا في لي زوفر. تعدى توا الفورماسيون. دونك j'ai déjà noté formation لهنا نحط ajouter كالعادة créer formation نحط شنو الدبلوم نتاعي d'études professionnelles par exemple informatique ظاهرة معناها d'accord init. je mets n'importe quoi juste pour vous faire un exemple. donc